Habari wanawake, ni furaha sana kubaona wote tena. Habari Joy. Tuanje maongezo yetu na kusungumuza okusu matumaini yetu kwa mkutano ya leo. Kama siku zote, hakuna mtu anapashwa kueleza kama apendi. Tafadhali uko karibuni kusikiliza badada yetu gizi beko naeleza. Nitaanza na badada. Hii juma mimi natumaini kama mtu yoyote atatoka hapa na nguvu na kujua kama sie wote tuko nafasi hata kilichotokea zamani. Aksanti kwa kwanza na kubadilisha matumaini yenu. Inaonesha kama wachache umekuwa na waza juu ya ujeruhu ya zamani au makumbusho ya maumivu na ya masumbuko kutokea Kongo. Ni kitu nyenye munapenda tusungumuze leo. Ndiyo, badada. Bitu mingi inapitikana mujamaa yetu hapa na kunyumba yangu vile. Nilipenda kusema juu ya bile bitu leo, juu ya kuona kama mutu mwengine iko na hii maumivu na hali enye niko amo. Sawa Batiti, unataka kuanja masungumuzo yetu leo? Minasikia asema kama kuko maisha inafika mujamaa yako, unaweza kufasilia mingi juu yayo? Sijue kama badada bengine balipima hii vile, lakini tangu mie balinipiga na nikabakwa Mukongo. Nilisikia boga na haya kueleza yenye ilinifikia. Nikingali nasikia oga na haya juu ya yenye ilinifikia. Lakini niko na oga ya kuleta haya kujamaa yangu kama mina sema juu ya ile. Oh Batiti, pole kwa kusikia hii. Juu ya nini unasikia oga kueleza historia yako na watu wengine ya jamaa yako? Badada yangu bamingi baliteswa na ubakaji ya vile. Mie njona ni kusema juu ya maumivu enye mie niko moja katika bamingi. Ndiyo Batiti, minaelewa yenye unasema. Vizuri gani unaweza kufika na kusumulia hivi vitu vya zamani sana? Imefanyika zamani? Ni kufanya tu watu wengine wawe bila msimamo na itauzi bwana yangu. Iko saa upende kusumulia juu ya hii maumivu, kwa jua upende kukuwa kizuizi kwa watu mujamaa yako na bwana yako vile, apana kwa juu aupendi. Kwa nini babwana yenu wanasikia mubaya au haya juu ya kitu yenye haiko kosa yako? Christian awaza kama haiko bwana kabisa. Kama wanajua kama wabwana wengine balilala na bibi yake, hata kama balinikaza, anawaza kama hawata mheshimu kwa rafiki yake na jamaa yake, na kama watu watasema. Njo maana hapendi mie nisiseme juu ya ile. Inakusaidia kupona wakati wenye unazungumuza juu ya ile? Unasikia unapenda kusungumuza juu ya bitu bilipitakana? Ndiyo, napenda. Mara ya kwanza nilikuwa nasikia haya vile na sikupenda kuzungumuza juu ya ile. Baada ya kukutana na wadada hapa na kusikiliza mahistoria zao sana, ilinisaidia wakati minaweza kuzungumuza bila mkazo juu ya vitu vilifanyikaka. Ninakubali. Kuna furaja kwa kujua kama mie siko mie peke katika maumivu yangu. Na kama kuna wengine ambayo kujua hae njo minajisikia. Hae njo minaluma. Na pia kuzungumuza mambo yangu ilinisaidia kwenda mbele mu maisha ya mupya.
mbele kwa kukuya kuhii mkutano, sikukuwa na lala busiku. Mawazo yangu ilikuwa fasi ingine, na nilikuwa nawaza juu ya enye ilinifikia Mkongo. Lakini nilikuwa minachoka kwa sababu mchana yote nilikuwa natumika nguvu sana na kuwa na vitisho kwa juu mawazo yangu isikuwe nafasi ya kuwaza bitu bibaya. Inaonekana kama unaelezea vitambulisho vya sie kwetu post-traumatic stress disorder au PTSD baada ya kitu cha kuongopesha sana au kila ilifika. Watu mara mingi wanateseka hii vitambulisho. Mtu mwengine iko na tatizo kulala, au umeona tena uko na pima ubakaji yako au kuepuka vikundi vya batu ningi. Ndiyo, kumekuwa mara nyingi saa mina piga chakula kwa juu ya Kristia. Kama mina sikia sawa niko tena munyumba yangu Mkongo, na watu walivamia katika mafiga yangu. Tena inafika tu kama niko napiga chakula ni sawa tu. Nilikuwa napiga chakula wakati wanaume walikuja kunibaka. Harufu inanikumbusha. Hivyo mimi wamejaribu kuacha kupiga chakula hii, lakini chakula ya kwanza ya Kristia na anaomba hayo sana. Dafila, ni sawa kwako kutopiga ile chakula hii masiku, kama harufu inakukumbusha fulani na inafanya aone tena ile mamambo ya kuleta oga. Kristia anapasha kuelewa hii. Hii ni ingine sura ya PTSD ambayo ina maana unataka wakati wa kupona na kupitia yenye ilikufikia. Badada, ninasikia huruma sana na mimi nasirika kusikia yenye muko naishi. Mutakuwa na jamaa katika sisi milele. Tuko badada na lazima tukuwe na saidiana saa ya tabu. Yenye nyota nasema ni kweli, wenye ni sehemu lazima mukusaidia kuponeshwa kila moja. Natumaini kama babwana yenu bataona kama hii haiko aya yenu, lakini aya ya banaume bali babaka. Badada, minawaza nisie njo tunaweza kufanya enye litufikia katika Kongo. Isikuwe jambo la kizila na kuwa kuelewa waziwazi. Amen badada. Unasema kweli, unasema kweli. Kuzungumza na kundi kama hii ya wanawake wengine ambao wana ufahamu mambo sawa inaweza kuwapa moyo sana na madaraka. Lakini kama wewe hauko tayari kuzungumza katika kundi bado, unaweza kuzungumuza na muganga juu ya ubakaji yoyote au woga uko na pima saa hii, au labda ulipima zamani ikiwa mbele hata ya kuhama. Mazungumuzo yoyote na muganga yako juu ya hii kipindi iko siri na itabakia katikati weye na muganga yako.